Yan, okay lang yan. Oh, let's start na. Nililibang muna ako. Sandali, anong oras na? Ay, 8:18. Okay, before ano we ba yan? start, I Viewing? need you to I translate want from to English to Nihongo. 1 to 10. Madali lang yan. Settings. Ano? 1 to 10 na translation. Translate ko. Oh, View. lahat. Siyempre, View. sentence yan. Oh, ano ang number 1? I will go to the hospital. View ni ikimas. Very good. Diba? Simple lang. Byoi ni ikimasu. Pwede rin Oh. lagyan mo ng watashi wa, pero understood na kasi yan na ikaw yung nagsasalita. So, okay lang kahit byoi ni ikimasu. Number 2. Toshokane. Ni. Matigas. Ni. Ni Mm. ikimas. Yan. Very good. Number 3. Genko. Matigas. Ginko. Ginko ni Mm. ikimas. Yan. Number 4. Koen? Ano to? Koen? Koen. Koene. Ni. Ni Mm. ikimas. Yan. Number 5. Ito. K. Mm. Keisachocho. Keisatsucho. Keisatsu. Cho. Cho. Yan. Ni ikimasu. Okay. Number 6. Atama ga itai desu. Very good. Number 7. Sinika ga. Tama ba? Senaka. Senaka ga itai desu. Very good. Number 8. Yubi ga itai desu. Very good. Number 9. Anata no Hmm. mi wa. Tama ba? Sige. Utsukushi desu. Utsukushi, pwede rin. Pwede rin kirei. Yung Utsukushi, parang ano na yan, pang N4 na kasi yan na Mali ako. adjective. Oh, kirei, pwede na kirei. Mega Okay. kirei. Anata no Kirei mega desu. kirei des. Number 10. Anata no Hmm. tewa oki desu. Tama ba? Anata no tega oki des. Tama, sensei? Pwede ring Anata no. ga. Anata no tega oki des. Kasi tinutukoy mo Okay. yung kamay niya. Hindi Ano? pala wa. Pag sinasabi mo lang, wa. Pero pag may tinutukoy kang isang bagay, ga. Ego. No? Okay. Anata no tega kirei. Oki des. Okay, very good. So, let's start with adjectives. So, may dalawang types ng adjectives, di ba? Isang e-adjectives and na-adjectives, primarily because they originate from different grammatical structures and conjugate differently. So, magkaiba sila ng conjugation. Iba ang e-adjectives, for example, isungashi to ka, suki to ka. 'Di ba? Iba ang conjugate niyan. Isungashi kunai to ka, isungashi katta to ka. Pero pag na-adjectives, iba. Okay, kirei na. So, ganun ang na-adjectives. So, hindi mo siya kino-conjugate katulad sa i-adjectives. Magkaibang conjugation nila. So, ang e-adjectives act like inflecting verbs while na-adjectives behave more like nouns, requiring a particle to connect to a noun. Okay, kirei na. May nagpapanday. Okay, e-adjectives o ikeyoshi. So, please read the adjective, the meaning, tapos yung sentence. Okay? Wait lang, parang may pumasok. Okay. Si ate. Nandiyan na pala si ate mo. Okay. Please read everything. Okay. Okay, ino des. Tama ba? Sabihin mo rin yung yung meaning. Yung meaning. Okay. Okay. Big.
Sentence. Mm. Oki ino desu. Very good. Number 2. It's a big word. Small. Chisai. Mm. Small. Mm. Ano? Chisai neko desu. Yan. Very good. Number 3. It's a small cat. Atarashi. Mm. New. Mm. Atarashi koroma desu. Very good. Number 4. Car. For. Foroy. Yan. Foroy. Of Mm. things. Foroy. Indes. Furoy. Ano to? In. Iye. Diba? This is e. Tapos Iye. Diba? Furoy iye. This. Indes. This one. Number 5. I. O, tapos? Dalawa. Mm. Yoy. Mm. Which means? Good. Yan. Good. Konohon. Mm. Wa. Mm. Ides. Very good. Bumibilis na ang pagbasa. Very good. Next. Ano yun? Waroy. Yan. Waro. Baroy. Bad. Mm. Tenki. Mm. Tenkiga. Mm. Waroy des. Okay. Next. The winter is back. Ano? 7. Cool. Hot. Sige na. Shamoy. Ito muna. Ito muna. Dito Ay. muna. 7 pa. Su. Mm. Suy. Atsui. Atsuy. Mm. Hot. Mm. Okay, basa. Ano yun? Ano to? Ke. Mm. Diba maliit na yo? Ke. Ano pag may maliit na yo? Q. Ayan. Oh, may u Kyowa. dyan. Ayan. Kyowa. Kyowa. Mm. Atsui des. Very good. Next. 8. 8 ay cold. Ano to? Basahin mo na munang hiragana bago mo basahin yung meaning. Ka? Ka ba yun? Atsui? Ito number 8. Itong number 8. Ito. Ano yan? Okay. Su. Anong su? Su yan? Ano yan? Sinusulat mo yan araw-araw. Ano yan? Samoy. Yan, samoy. Tapos? Cold. Oh, Cold. sentence. Kyo Mm. wa. Mm. Samoy des. Yan, very good. Next. 9. Sumitay. Mm. Cold. To touch. Mm. Mize. Hindi Ay. pala. Mizu. Mm. Ga. Mm. Sumitay. Des. Yan. Kapag samoy, yan yung nararamdaman na lamig. Kapag sumitay, yan yung nahawakan na lamig. Okay? Yan yung pinakaya. Pag nilalamig ka na nararamdaman mo, samoy. Yung weather, samoy. Yung panahon, samoy.
Yung tubig, sumitay. Okay? Yung inumin, sumitay. Okay? Next. Atsoy, Mm. hot Mm. object. Magkatulad lang. Katulad lang sila sa Atsoy. Ang pinagkaiba lang is yung kanji. Iba ang kanji ng Atsoy sa object, iba ang kanji ng Atsoy sa weather. Kohi, Mm. kohiwa, Mm. atsoy des. Okay, very good. Next. Umpisa pa lang tayo. Sige. Yasashi. Hindi dito muna. Saan ka ba Aba, nagbabasa? hindi. 11 pala. Ito. Tagay? Gayan? Ay ka pala. Mm. Takay. Mm. Meaning. Expensive. Tail. Mm. Sentence. Kono. Mm. Ga. Ga yan? Kono. Ba't nalilito ka Ha. sa ga? Mm. Kono. Ka. Mm. Ano yan? Ano yan? Kuno ka. Ba. Bay. Kono ka bay. Bay? Bay yan? Iyan? I ba yan? Mm. Ano? Isang word yan. Basahin mo daw. Kaba. Oh. Anong tunog netong N na ito? Okay. Wait. Kabam. Yan. Kuno kaban. Tapos. Kaba. Wa. Mm. Takay. Des. Yan. Okay, next. Number 12. Ya. Yatsui. Yasui. Yasui. Mm. Chef. Cheap. Chief. Mura. Ano? Mura. Chief, huh? Mura lang. Kumbaga, may binili ka, mura lang. Sentence. Ano yun? Kono. Ne? Ni ba yun? Ano yan? Mi. Mm. Kono mi se wa. Yatsui des. Yan, very good. Next. Nagay. Yan, Long. nagailong. Sentence. Matigas. Kami. Kami. Mm. Ga. Ano? Nakay des. Nagay des. Okay, next. Number 14. Matigas. Mi. Mm. Miji. Kai. Mm. Short. Mm. And Mm. Biyan. Pagbilog, bi. May bilog ba? Sorry. Mm. Pi. Yan. NP. Pitsu. Oh, Pitsu. Ga. Mm. Mi. Mm. Kai. Des. Okay, very good. Yung pitsu ga, mijikai des. Oh, ito 15. Ano yun? Ta? Ha? Ha? Hayay. Hayay. Early. Hayay na early, hayay na mabilis. Fast, ha? Dalawa ang hayay ng meaning.
Iba lang ang kanji. Okay, sentence. Sentence. Hmm. 15. Ano yun? Hmm. Kiyo. Yan. Kyo. Ibig sabihin ngayong Kyo. araw. Kyo. Kyo. Wa. Hmm. Hayay des. Yan. Nga pala, nagbabasa ba kayo doon kanina? Hindi. Saan sa kanina sa face to face? Oo. Hindi. Nag-ano lang kami, nag-review ng, halimbawa, how much is apple? And, Hindi kayo pinapabasa doon? hindi. Nag-ano lang si Sensei, nagre-review. Hmm. Pinare-review sa amin. Sige, sige. O, next. Ito, sentence na. Bakit? Wala lang. Ay, ano yun? Ta? 16 na pala. Yes, yes. 16. Koromo? Mo? Mo yan? Kuru. Ay, pala. Koromaga. Hmm. Hakai des. Hakai. Ka. Ka ba ito? Ay, hayay des. Yan. Kurumaga hayay des. The car Next. is Ano to? 17. Hmm. Ko? Ko. O. Yan. O. Soy? Yan. Osoy. Ibig Late at sabihin, late or snow. So, slow. Dalawa yung meaning niya, ano? Late or slow. Osoy. Ano yan? Hmm. De. Then. Den. Hmm. Den siya. Hmm. Ga. Hmm. Den siya ga. Hmm. Soy? Hmm. Des. Yan. Then siyaga osoy des. Soy des. Next. The translate. Oy? Oy, kapag may nakita kang magkatabi na parehong-pareho, papahabain mo lang yung tunog. Oy. Oy. Ne? Nene. Means Mini? many. Marami. Men. Marami. Oy. To. Matigas. Heto. Hito. Hito. Mm. Ga. Mm. Oy. Des. Yan. Oy des. Oy des. Next. Many people. 19. Suko. Matigas. Ay? Suku. Sokonay. Sukunay. 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 Yan. Sukunay flow. Few or konti lang. Ano? Few. Sentence. Tomodachi. Mm. Ga. Mm. Sukunay des. Yan. Tomodachi ga sukunay desu. Next. 20. Tama ba? Muzu ka shei. Muzukashi. Moku. 'Di ba? Shi ito. Ito ay i. Papabayin mo lang yung tunog ng i. Muzukashi. Ne? Difficult. Sentence. Ni. Nihon.
Ano yun? Ano yan? Go? Yan. Nihongo? Nihongo. Nihongo wa. Hmm. Mocho. Muzu. Ka. Shi. Des. Shi de. Nihongo wa Dapat muzukashi desu. difficult. Okay, next. Easy. Hmm. Aba, 21. Hmm. Ya. Sa. Shi. Yan, yasashi. Easy. Hmm. Kono. Kono. Shu. Hmm. Shu ba yun? Tama. Shuko. Dai. Hmm. Shukudai. Shokodai wa. Hmm. Yakisai des. Yakisai. Yakisai des. Yakisai. Ito. Pareho lang Ay. yan, oh. Ya. Pala. Ya. Sa. Shi. Yan. Des. Hmm. Sorry. Alam mo, pagod ka na. Yes. Parang ramdam ko yung pagod mo, ah. Okay. Ano other meaning for yasashi? Yun la. Easy and then mabait or kind. Yan. Yasashi is kind also. Okay? Okay. Hmm. Sense. Tapos another nihongo ng kind is shinsetsu. 'Di ba? Shinsetsu. Shinsetsu tsaka yasashi, yan pareho yan kind. Pero sa school, madalas ang ginagamit kapag easy is yasashi. Another nihongo for easy is kantan. Sana maalala mo yan. Okay, number 2. Okay po. 22 ay Hmm. Omoshiroi. Yan, very good. Omoshiroi. Interesting. Hmm. Busog. Sige. Kono. Paano kono? Ito pa, oh. Saan ka ba? Nagbabasa. Ito. Ay. Mali pala. Sa baba. 22. I. Malambot yan. Eh. Hmm. A. A. Ga. Ega. Ega. Hmm. Wa. Hmm. Mo. Shiroi des. Very good. Ega wa omoshiroi desu. Shiroi des. 23. 3. Su. Hmm. Su. Su. Sumaranay. Very good. Boring. Hmm. Yan pala yung kono. Kono. Ito yung kono. Konohon? Tama ba? Konohon. Wa. Maranay des. Yan. Sumaranay desu. Next. 24. Hmm. Isugashi. Yan. Isugashi. Or busy. BC. Hmm. Kyowa. Isugashi des. Okay, very good. Next. 25. Tanoshi. Fun. Pate. Party. Party. Wa. Tanoshi des. Very good. Next. Ano yun? Shiroi. Yan. Shiroi. White. Tapos settings ay Nico. Ne. Malambot. Ne. Neko wa. Shiroi des. 27. Koroi. Black. Koromawa. Koroi des. Next. 28. Kai? Yan. Akai. Akai. Red.
Rengo. Mm. Rengo wa akai desu. Very good. Next. 29. Uy? Aoy. Aoy. Blue. Mm. Aoy. Sora wa aoy Mm. desu. Very good. So, tapos na ang i-adjective. Next naman is na-adjective. Number 1. Kirei, Mm. clean and beautiful. Mm. Kono, heya wa Mm. kirei Very desu. good. Number 2. True. Number 2 ay she, Mm. suka, Mm. quiet, koko wa Mm. shizuka desu. Very good. Next. Number 3 migiyaka, Yan. lively. 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 Nigiyaka. Lively. Machi Mm. Mm. wa nigiyaka desu. Very good. Number 4 Yumei, Mm. Very good. famous. Mm. Sono Mm. heto Hito. Matigas. heto Mm. heto wa Yumei desu. Mm. Next. Number 5. Benri, Mm. Benri. Convenient. Ano? Kono mize Mise. mize Se. mise Yan. Kapag may tenten, ze na yan. Pero wala naman siyang tenten, se. Kuno mise. kono mise wa Mm. Benri desu. Yan. Kuno mise wa ben rides. 6. Fu Mm. ben Fuben. Next. inconvenient. Mm. Koko wa Mm. fuben desu. Yan. Next. 7 genki, Mm-mm. health and energetic. Mm. Watashi wa Mm. genki desu. Okay. Next. I'm healthy. Shi Mm. shisetsu Shin. Di ko naririnig yung N mo. Shin. shin Mm. shisu Shinsetsu. sensetsu Ulit daw. Shin. shinsetsu. Yan. Ano nga yung ano? Anong pa nga yung isang nihongo ng kind? Kind? Yung mabait. Ano pa nga yun? Ano yan? Kalimutan natin si Ano yung ano? Madali, easy. Easy. Mm. Doon, nalungkot. Diba? Yasashi. Yung sinabi ko kanina, dalawa ang meaning ng kind. Yasashi or shinsetsu. Yes. Okay, number 9. Ito pa pala. Sentence pa pala na number 8. Sentence. Sensei. Mm. Sensei wa Mm. shinsetsu desu. Okay, number 9. Suki. Mm. Suki. Like Mm. Neko ga. Malambot, neko. Ne. Neko ga Mm. suki desu. Okay, number
Number 10. Kirei. Kirei. Kirei? Ray Oh, yan? Re? Re ba yan? rapala. Ki? Kiray. Mm. Dislike. Sakana. Mm. Sakanaga. Mm. Kiray. Des. Very good. Next. 11. Sujuzu. Ayan. Jozu or Skillful. magaling. Yan. Magaling. Ano to? Kaliwa. Mm. Iga. Jozu. Des. Okay. 12. Heta. Mm. Ta. Not good. Oh, hindi At magaling. watashi wa Mm. otaga Mm. hetai des. Heta. Des. Heta des. May nilagyan mo na ng ihit. Hetay na ang sinabi mo ay heta lang. Heta des. Number 13. 13. Taihen. Okay. Tong serious. Tough. Tough or serious. Serious. Halimbawa, nasa isang kondisyon ka or nasa isang pangyayari or sitwasyon ka na mahirap. Pasasabihan ka ng Nihonjin, Taihen dane. Parang ang hirap ng sitwasyon mo naman. Parang ganon. Taihen. Basa. Sentence. Shi Mm. goto. Shigoto. Shigoto wa Mm. taihin des. Yan. Shigoto wa taihen desu. Okay, let's go for the verbs. So may u na verbs ay at may ru na verbs. Okay? Ano yan? Ano yan? Start. On? Ha? Ano? Ah. Oh. U. Oh. Basahin mo daw. Au. Aw. Au. Aw. 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 Yan yung ito yung mga stem na version ng mga verbs. Ito yung mga form niya. Ito yung Au. pinaka stem niya. Tapos nilalagyan na siya ng mas to make it formal. Okay? Aw magiging ay mas. Yung u magiging i. Ay mas. Okay, sentence. Tomo. Tomodachi. Ne. Matigas. Ni. Ni. Mm. Aimas. Okay, next. Aku. Do. Do. Doa. Doaga. Akimas. Very good. Next. Akiru. Ake. Akiru. Akiru. Sentence ay doa o akimas. Yan. So, aku, akeru, pareho lang yan. Bubuksan. Ang ibig sabihin yan. Okay? Open. Next. Open the door. Ito. Number 4 ay ageru. Yan. Ageru. Okay? Popu. Presento. Presento. Presento o agimas. Yan. Presento wo agemas. Next. I keep a present.
Asobu. Mm. Ko. Mm. En. Kowen. Kowen. Kowende. Mm. Asobi. Bimas. Yan, asobimas. Asobimas. Next. Araw. Mm. Araw. Te. Mm. O. Arimas. Aray. Arayrimas. Mas. Okay. I'll wash my hair. S- Eto. A. Ru. Mm. Su. Mm. Sukoy. Sukuwe. Sukue. No. Mm. We. Yan. Owene. Matigas. Ni. Ni. Mm. Oweni. Mm. Honga. Mm. Arimas. Yan. Sukuwen noweni. Honga. Arimas. Arimas kasi yung tinutukoy niya is hon, which is non-living things. Ano? Hon is non-living thing, kaya arimas. Pero kapag living thing, i-mas. Okay. Dadaanan natin yan. Next. Ano yan? Ano to? Mm. Roku. Yan. Aruku. Aroku. Sentence. Aroku. Malambot. Ki. Eh. E. Oh. Tapos. Eki. Yan. Ma. Made. Yan. Ekimade. Ikimade. Aro. Mm. Mas. Aru. Arukimas. Yan. Arukimas. Okay, this one. Iye. Iyo. You. Iyo. To say. Ano to say? Zi. Sen. 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 Say. Mm. Sensei. Sensine. Ni. Ni. Arigato. Toimas. Yan. Very good. Next. Iku. Mm. Gang. Gaku. Ni. Gakko. Gaku ni. Yan. Ikimas. Very good. Next. Saan ka? Tabiru. Saka Ay. nagba. Asan ta? Saan tabiro dyan? Ito muna. Sabi. I. I. Isu. Go. Isogu. Isogu. Mm. Isogu. Mm. Isugemas. Isogimas. O nagmamadali. Ano? Isogimas. Nagmamadali. This one. Ano? Matsu. Yan. Koko. Kokode. Mm. Mashi.
Machi. Mas. Yan. Koko de machimasu. Kore wa? Ito ay o ru Uru. oru 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 Ibig sabihin, magbebenta. To sell. mi mize Mise. mise Mm. mise de Mm. ko Mm. Ku. koru koro wo Kuruma. Kuruma. ay kuruma Mm. wo ori ori ba Sige. orimas. Yan. Kapag nagsusulat kayo ng hiragana at katakana, huwag kayong masanay sa kinokopya nyo lang ha. Siyempre, tinatandaan nyo din dapat yun. Yun yung purpose nun. Dapat masulat nyo yun nang walang kinokopya. Okay? Hindi yung ikokopya nyo, itatransfer nyo lang. Kasi hindi nyo yan matatandaan. Siyempre, kailangan nyo i-memorize. Intindihan po ha. Hindi yung kinokopya lang. Dapat minememorize nyo yun. Yun ang purpose kung bakit ko yung pinapasulat. Okay? Next. O ku Yan. Sige. juko chokoy Sukue. sukuwe Sukue. ni Mm. hon Mm. wo Mm. o kimas o Yan. kima Okimas. Ilalagay. Ano? Okiru. Okimas. Oku. o koru Mm. okuru Mm. Ano to? mi Me. me Ano to? yan Me. Ano to? Me. meru Yan. Meru. ru wo Mm. ako O. re O. This is O. oko okure mas Okori. Matigas. Ri. okorimas Yan. Okorimas. Magsesend ka ng email. Next. ito ay o ju Yan. Osu. ten passage Ano yan? Ho na may tenten. Kapag ang ho na may tenten, magiging bo. bo bo bota Mm. botay Botay? butan butan Yan. Botan. butanwo Mm. oshimasu Okay. Next. o o waru Yan. o waru shigo to Mm.
Ga. Owari. Owari. Mas. Shigoto ga owarimasu. Next. Ga. Ga. Ay. Cow. Ay. Mm. Ka. Mm. Cow. Cute. Cow. Bibili. Diba? Cow. At. Or kaimas. Sentence. Pa. Mm. Pan. Mm. Panwo. Mm. Kaides. Kaides. Kay mas pala. Next. Kay. This one. Ka. Kay. Itsu. Ano? Ka. Itsu. Kaisu. Kaesu. Kaisu. Kaisu. Okay? Kaisu. Para lang din yung diptonggo ng Tagalog. Diba? Kaisu. Kaisu. Mm. Hon. Honwo. Mm. Kaishi. Mas. Yan. Hunwo, kaishi mas ibabalik. Pag sinabing kaisu, ibabalik. This one. Kairu. Mm. I. Iye. Mm. Iye ni. Mm. Ga. Ga. Ka. Kaizi. Kairi. Mm. Kairimas. Yan. Huwag kang nalilito sa ano ha, sa ka na may guhit na ganyan. Kasi pag isa lang, ibig sabihin ka lang yan. Pag naging tatlong guhit na yan, doon ka masabing ga. Kasi may tente na siya. Pag isa lang, ka lang yan. Pag tatlo na, ga. Tulad nito. Diba? Tatlong guhit na siya sa upper right corner. Ga. Yan yung ga. Pero pag isa lang na nakita mo ganyan lang, that is ka. Ka. Okay? I-memorize nyo yung ano ha. Again, i-memorize nyo yung hiragana, katakana kapag nagsusulat kayo. Masanay kayong magsulat ng walang kopya. Okay po. Next. Taberu. Mm. Gohan. Mm. O. Mm. Tabimas. Mm. Next. Miru. Mm. Tabi. Terebi. Mm. Terebio. Mm. Mimas. Next. Neru. Mm. Jujini. Mas. Okay, next. Okiru. Mm. Rokoji. Mm. Okimas. Rokojini. Okay, mas. Next. Oshi. Roy? Ano? Ro. Oshi. Oshi. Oh. Li. Oshieru. Oshieru. Mm. Sensei. Mm. Sensei wa Mm. Nihon o Oshimasu. Oshie. Di mo binabanggit ang e. Oshie mas. Mas. Oshi. This one.
Deru. Hmm. Ochi. Hmm. Ochio. Mas. Yan. Pag sinabing dero, lalabas ka lang ng bahay. Ano, lalabas. Pag oshiro, tuturo. Teach. Okiro, gigising. Nero, tulog. Miro, si. Tabero, eat. O, paano naman pag kiro?